Të mirëpresim mbështesinë. Ka qenë kjo tema në qendër të konferencës organizuar nga Instituti i Riabilitimit Medalja e Mrekullisë Vico Maggio në Arezzo, drejtuar nga Murgeshat e Santa Marta në përkujtim të 100 vjetorit të lindjes. Një moment ky reflektimi i cili jep më shumë zë dhe kuptim jetës e cila mirëpret mbështesinë e qenieve njerëzore. Është si gjithmonë lajm i ditës kur vjen fjala për të prezantuar Festivalin e Pasionit, i cili do të fillojë ditën e premte me datë 1 dhjetor në orën 17:30 dhe do të zhvillohet në cirkun artistik në Arezzo, me pjesëmarrjen e shkrimtarit nga Bologna, Loriano Machiavelli. Janë 7 takime të programuara për këtë ngjarje. Midis të ftuarve, të cilët do të alternohen gjatë ditëve të festivalit, do të jenë Walter Veltroni, Cecilia Strada, vajza Gino Strada dhe drejtori artistik i festivalit, zoti Andrea Scanzi. Ishte një sukses në Monteriggione, edicioni i parë i çmimit të letërsisë, në gjurmët e pelegrinazhit dhe thënjet për gjatë Via Francigena, e ideuar nga shtëpia botuese Beti, në bashkëpunim me administratën komunale. Fituesit të shpallur në Abadia Izola nga një njuri e drejtuar nga gazetari Paolo Ciampi vendosi të publikojnë vëllimet që mendonin se shtëpia botuese ka lidhje me territorin. Është hapur zyrtarisht një kapitull i ri për US Arezzo. Kalimi i pronësisë u bë zyrtare përgjatë takimit në pallatin e komunës midis kryetarit të komunës Alessandro Ghinelli dhe prokuratorit sportiv Franco Zavaglia dhe zotit Mauro Ferretti. Por momenti Zavaglia nuk ka dhënë akoma opinionin e tij si president i kompanisë. Accueillir les fragilités. Tel a été le thème au centre du congrès promu par l'Institut de réhabilitation Médaille miraculeuse de Vico Maggio, géré par les sœurs de Santa Marta de Vico Maggio à Arezzo, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Un moment de réflexion à plusieurs voix sur le sens de la vie qui accueille la fragilité humaine. C'est comme toujours un tableau de premier plan que présente le Passioni Festival, avec la 2e édition du circuit hivernal qui démarrera le vendredi 1er décembre à 17h30 au Cercle artistique d'Arezzo, avec l'écrivain bolognais Loriano Machiavelli. Au programme, 7 rencontres au sein de la kermesse. Parmi les invités qui se succéderont au Cercle artistique, il y aura Walter Veltroni, Cecilia Strada, fille de Gino Strada, et Andrea Scanzi, directeur artistique du festival. Succès à Monteriggione pour la première édition du prix littéraire sur les traces des pèlerins, récits et paroles sur la Via Francigena, conçu par la Betti Editrice en partenariat avec l'administration communale. Les vainqueurs récompensés à Abadia Isola par un jury présidé par le journaliste Paolo Ciampi ont décroché la publication de leur œuvre dans Strade Bianche, la collection que la case éditrice de Sienne consacre à la narration contemporaine liée au territoire. Un nouveau chapitre s'ouvre officiellement pour l'Union sportive Arezzo. Le passage de propriété a été officialisé par la rencontre au palais communal entre le maire Alessandro Ghinelli, le procureur sportif Franco Zavaglia et le président sortant Mauro Ferretti. Les nouveaux propriétaires qui dirigent le consortio di aziende romane Neos Solution étaient empêchés. Pour le moment, Zavaglia, qui succède au démissionnaire Andrea Riccioli comme directeur général, est sans ambiguïté sur le nouveau président de la société. Accepting the fragility. This was the central theme of the convention promoted by the Rehabilitation Institute Medaglia Miracolosa in Vico Maggio, managed by the nuns of Santa Maria of Vico Maggio in Arezzo, in occasion of the centenary of this constitution, a shared moment of reflection about the sense of life and human fragility. It is, as usual, a first-order playbill that presents the Passioni Festival. The second winter edition will start on Friday, December 1st at 5:30 p.m. at the Circolo Artistico of Arezzo, with the writer from Bologna, Loriano Machiavelli. 7 meetings are scheduled within the program of the Kermesse. Among the guests, there will be Walter Veltroni, Cecilia Strada, Gino Strada's daughter, and Andrea Scanzi, artistic director of the festival.
Great success in Monteriggioni for the first edition of the Literary Award on the Footprints of the Pilgrims, Tales and Words Along the Via Francigena, ideated by the Betty Editrice in partnership with the town administration. The winners, awarded in Abbadia Isola by a jury chaired by the journalist Paolo Ciampi, will publish their work within Strade Bianche, the series that the publishing company from Siena dedicates to the contemporary narrative about the territory. A brand new chapter is opening for US Arezzo. The property handover has been officialized during the meeting in the town palace among the Major Alessandro Ghinelli, the sport councillor Franco Zavaglia, and the former president Mauro Ferretti. The new owners, leading the consortium of enterprises from Rome, Neos Solutions, were missing for business reasons. Zavaglia, that will succeed to the resigning Andrea Riccioli as general director, still did not say who will be the new president of the team. Przyjąć słabość to był temat konferencji promowanej przez Instytut Rehabilitacji Medaglia Miracolosa w Vicomaggio, prowadzonej przez siostry z Santa Marta z Vicomaggio Arezzo, z okazji 100. rocznicy jego powstania. Chwila wielogłosowa refleksji nad sensem życia, która przyjmuje ludzką słabość. I jak zawsze plakat z najwyższej półki prezentuje Passioni Festival z drugą edycją zimowych wydarzeń, które rozpoczną się w piątek 1 grudnia o 17:30 w artystycznym kręgu Arezzo z pisarzem Loriano Machiavelli pochodzącym z Bolonii. 7 spotkań zaplanowanych w ramach Kermes. Wśród gości koła sztuki także Walter Veltroni, Cecilia Strada, córka Gino Strady i Andrea Scanzi, dyrektor artystyczny festiwalu. Sukces w Monteriggioni. Dzięki pierwszej edycji nagród literackich pod imieniem Śladami pielgrzymów, opowieść i słowa wzdłuż drogi Francigena. Stworzony przez Betty Editrice we współpracą z administracją miejską. Zwycięzcy, którzy zostali wybrani w Abbadia Isola przez jurorów pod przewodnictwem Paolo Ciampi, zostali nagrodzeni publikacją ich prac w Strade Bianche. Kolekcja książek, które wydawnictwo ze Sieny poświęca współczesnej fikcji związanej z terytorium. Oficjalnie otwiera się nowy rozdział dla US Arezzo. Przeniesienie własności zostało sformalizowane spotkaniem w budynku komunalnym pomiędzy burmistrzem Alessandro Ghinelli, adwokatem sportowym Franco Zavaglia i ustępującym prezydentem Mauro Ferretti. Nieobecni w spotkaniu nowi właściciele, którzy prowadzą konsorcjum rzymskich firm Neos Solution. W tej chwili Zavaglia, nowy dyrektor generalny, po odejściu Andrea Riccioli, nie mówi nic o nowym prezesie firmy. Să acceptăm fragilitatea. Aceasta a fost tema centrală dezbătută în cadrul seminarului promovat de Institutul de Reabilitare Medaglia Miracolosa, gestionat de măicuțele din Santa Marta, localitatea Vicomaggio. Acest eveniment a avut loc cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înființare și a reprezentat un moment de reflexie asupra vieții și fragilității omenești. Ca întotdeauna, Passioni Festival este un afiș de prim ordin cu prilejul celei de-a doua ediție al circuitului de iarnă, care va începe vineri 1 decembrie la orele 17:30. Evenimentul va avea loc la Circolul Artistico din Arezzo, în prezența scriitorului boloniez Loriano Machiavelli. În cadrul programului sunt prevăzute 7 întâlniri, iar printre oaspeții ce se vor alterna la Circolul Artistico se vor afla Walter Veltroni, Cecilia Strada, fiica lui Gino Strada, și directorul artistic Andrea Scanzi. La Monteriggioni s-a finalizat cu succes prima ediție a premiului literar Sulle orme dei pellegrini, racconti e parole lungo la via Francigena, organizată de Betty Editrice în colaborare cu administrația comunală. Învingătorii premiați la Abbadia Isola, de un juriu condus de jurnalistul Paolo Ciampi, au conferit propria operă case editoriale sieneze Strade Bianche, dedicată narrativei contemporanee. Se deschide în mod oficial un nou capitol pentru US Arezzo. Pasajul de proprietate a fost oficializat cu ocazia întâlnirii în Palatul Primăriei dintre primarul Alessandro Ghinelli, procuratorul sportiv Franco Zavaglia și președintele Mauro Ferretti. Au fost absenți noi proprietari care conduc consorțiul de imprese romane New Solution. Pentru moment, Zavaglia, succesorul lui Andrea Riccioli, ca și director general, nu se pronunță asupra noului președinte al societății. Acoger la fragilidad.
Este fue el tema central de la conferencia patrocinada por el Instituto de Rehabilitación Medalla Milagrosa de Bichomaggio, dirigido por las hermanas de Santa Marta de Bichomaggio en Arezzo, con motivo del centenario del nacimiento de dicho instituto. Un momento de reflexión sobre el significado de la vida que acoge la fragilidad humana. Como siempre, el Passioni Festival es como una valla publicitaria de primer nivel, con la segunda edición del circuito de invierno que se lanzará el viernes 1 de diciembre a las 5:30 p.m. en el circuito artístico de Arezzo con el escritor boloñés Loriano Machiavelli. 7 reuniones programadas dentro de la kermés. Entre los invitados que acudirán están Walter Beltroni, Cecilia Strada, hija de Gino Strada, y Andrea Scanzi, director artístico del festival. Grande fiesta a Monteriggioni per la primera edición del premio literario Los Pasos de los Peregrinos, historias y palabras a lo largo de la Vía Francígena, creado por Betty Editrice en asociación con la administración de la ciudad. Los ganadores: el premio concedido a Abadía Isola por un jurado presidido por el periodista Paolo Ciampi, han ganado la publicación de sus obras en el Strade Bianche, la colección de la editorial de Siena dedicada a la narrativa contemporánea ligada al territorio. Oficialmente se abre un nuevo capítulo para US Arezzo. El cambio de propiedad se hizo oficial en la reunión en el ayuntamiento entre el alcalde Alessandro Ghinelli, el agente deportivo Franco Zavala y el presidente saliente Mauro Ferretti. Ausentes por compromisos, los nuevos propietarios, que lideran el consorcio de empresas romanas Neos Solution, por el momento, Zavalla, al puesto de quien renunció como gerente general Andrea Riccioli, non da opiniones en lo que riguarda el nuevo presidente de la sociedad.